Donc ça moi comme qu'on a fait la dernière partie les exercices 3 réponse d'un dipôle. Alors le condensateur est un composant électrique caractérisé par sa capacité que l'on peut déterminer par l'étude de sa charge avec un générateur idéal du courant. Le condensateur placé dans un circuit peut stocker l'énergie qui sera transformée lors de différents usages. Cet exercice vise l'étude de la charge et la décharge d'un condensateur, l'étude de l'influence de certains paramètres du circuit sur les oscillations électriques. On réalise le montage de la figure 1 constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique de l'intensité constante et 0 égale à 3,2 fois 10 à puissance moins 5 ampères. Une bobine B1 d'inductance L1 de résistance négligeable. Un condensateur plutôt de capacité C. Un interrupteur K à deux positions. Partie 1, c'est l'étude de la charge et la décharge d'un condensateur. À l'instant T égale à 0, on place l'interrupteur en position 1, donc en position 1, et ensuite, à l'aide d'un dispositif convenable, les variations de la tension US de T au borne de condensateur. La figure 2 représente la courbe obtenue. Donc, à la figure 2. 1. Alors, en exploitant la courbe, montrez que C égale à 8 microfarad. Donc, la figure 2, la capacité C égale à 8 microfarad. Comment on peut faire? Donc, on passe vers la réponse. Donc, comment on peut faire? Donc, عندنا est 0 كتساوي لنا هي Q حيتاش E عندنا constante sur T. وعندنا d'autres relations Q كتساوي لنا هي C fois UC ولا لا؟ دونك من خلال الغولاسيون 1 شنو غادي يمكن نخرجو؟ هادي نسميوها 1 وهادي 2. دونك الا بغينا كي من خلال 1 شحال تساوي لنا هي اي 0 فوا تي اولا لا. دونك غادي نغوبلاسيوها في هادي. دونك اون غوبلاس دون 2 يعني نغوبلاسيوها في هادي. دونك غتولي لنا هي اي 0 فوا تي كتساوي لنا سي فوا يو سي. دونك هاد يو سي و تي كي غنديرو نخرجوهم انا نوريك كي ديرو تخرجوهم. دونك سي غتساوي لنا هي اي 0 فوا تي. دونك اي 0 راه عندنا ديجا في المعطيات اي 0 سور يو سي. يو سي و تي غادي ناخدو دو فالور يعني ناخدو الفالور اللي هنا واللي غتوافقها بالنسبه للمحور الثاني. دونك غناخدو اللي هما ساهلين عندنا 4 و 1. دونك يو سي كتساوي 4 و تي كتساوي 1. دونك اون غومبلاسي سيدي اي شحال غتساوي لنا اي هي 3.1. Donc 3,2 fois 10 à puissance moins 5 fois t اللي ياخدينها هي 1 donc divisé par 4. donc finalement c شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا هي 8 fois 10 à puissance moins 6 farad ولا هي نفسها هي 8 micro farad. donc c'est ça la valeur de la capacité. donc 2.1 قال لك déterminer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur à l'instant t égale à 3 secondes. Donc, tout simplement, on a la formule de l'énergie électrique. C'est 1,5 fois C fois UC à l'instant. Au carré. Bien sûr. Donc, 1,5. C, on a déjà 8 fois 10 à puissance moins 6. Donc, on va le farad. Donc, T, c'est 3 secondes. عندنا هذه 1 سكوند يعني هذه تكون 2 سكوند وهذه 3 سكوند. دوك لا فالور دو يو سي شحال تكون؟ عندنا 4 وهنا شحال تكون عندنا؟ هنا 4 هنا 8 دونك هنا تكون عندنا 12 فولت. دونك فوا 12 au carré. Application numérique. Donc à t égale à 3 secondes شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا هي 5,76 fois 10 à puissance moins 4 joules. C'est ça l'énergie à T égale à 3 secondes l'énergie électrique. Donc ici قال لك 2
Lorsque le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur en position 2. Donc on bascule, يعني on déplace. Donc on bascule dans la position 2. قال لك cet instant est pris comme origine, comme nouvelle origine des dates. يعني يكون عندنا comme nouvelle origine des dates اللي هو t égale à 0. La courbe de la figure 3 représente les variations de la tension US aux bornes du condensateur. يعني هذه الفيجور هذا يبين لنا tension ديال aux bornes de condensateur en fonction de temps. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension et S de T. Donc c'est une question classique. Donc comment on peut faire? On a bien sûr باش نحددوا l'équation différentielle, elle doit être ou là il doit respecter deux lois, loi d'Ohm ou la loi d'additivité des tensions ou bien loi des mailles. Donc عندنا رسموا السيركوي ديالنا USC, عندنا une bobine K هذه UL هنا I, donc غيكون عندنا ال déchargé. Donc d'après la loi plutôt, la loi de Maille ou bien d'additivité des tensions, Donc, maintenant, UC زائد UL égale à 0. Donc, UC زائد UL كتساوي 0. D'après la loi d'Ohm, on a bien sûr, et on a, d'après la loi d'Ohm, donc d'après la loi d'Ohm عندنا شنو عندنا I كتساوي لنا هي la variation de la charge par rapport au temps, وعندنا UL كتساوي لنا هي L ديت I sur ديت T ولا، وعندنا d'autres choses، وعندنا Q كتساوي لنا هي C fois UC. Donc il a remplacé na Q هنايا شنو غتولي لنا I كتساوي لنا هي C fois D de UC لأن هذه constante sur D de T. Donc on remplace dans loi de Maille donc on trouve شنو غتولي لنا هي LC D de UC au carré sur D de T plus UC, donc كتساوي لنا 0. Donc on divise par LC, donc غتولي لنا D de UC au carré sur D de T au carré, donc j'ai oublié هنا au carré, plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Donc c'est ça l'équation différentielle. Donc سيدي قال لك من بعد alors de nommer l'origine d'oscillation dans le circuit. Donc عندنا هنايا إذا لاحظنا أن l'amplitude reste constante au cours du temps. Donc quel régime ça? Donc c'est un régime périodique. Donc c'est un régime périodique. Donc ما طالبينش منك justification، لا قال لك justification قال لهم car l'amplitude reste constante au cours de temps. Donc شنو مازلنا 3-2. La solution de l'équation différentielle s'écrit UC de T égale à UC max fois cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. 1-3-2. Déterminer les valeurs de U max, T0
اي في. دونك الفالور ديال اي ماكس و تي زيرو غادي نديتيرمينيهم من خلال فيغور 3. Donc comme on peut dire, donc عندنا اي ماكس. اي ماكس هي لا فالور هادي. دونك اي ماكس هي هاد لا فالور. دونك هنا قلنا عندنا 4 هنا 8 دونك هنا 12. دونك اي ماكس تقولو دابخي لو غراف دونك عندنا اي ماكس ايكال كوا اي ماكس ايكال 12 فولت. و تي زيرو تي زيرو هو عندنا هي هاد لا فالور ماكسيمال هاد الفالور ماكسيمال اولا بيان من هنا لهنا. دونك عندنا chaque carreau donc qui représente 1,25. Donc 1,25 plus 1,25 c'est quoi? 1 plus 1 c'est 2, à 0,25 plus 0,25 donc c'est 2,5. L'unité c'est millisecondes. C'est ça la valeur de T0. Donc شنو اللي مازالنا فيه كي غنديرو خرجها فيه. انا نوريك ميثود كي درت خرجها. دونك لا فاز عندنا يو سي دو تي كتساوي لنا هي يو ماكس فوا الكوسينيس ديال دو بي سور تي زيرو فوا تي بلس في. دونك ا تي ايكال زيرو ا تي ايكال زيرو غتولي عندنا يو سي دو تي. نعوضو هاد التي هادي بزيرو دونك غتولي لنا يو سي دو تي ايكال زيرو كتساوي لنا هي يو ماكس. يو ماكس فايش في الكوسينيس هادي الزيرو غتمشي دونك كوسينيس ديال في. دونك عندنا يو ماكس كوسينيس دو في هادي. دونك ا تي ايكال زيرو. دونك ا تي ايكال زيرو شحال كتساوي لنا هادي؟ لا جينا هنا ا تي ايكال زيرو دونك عندنا يو سي كتساوي هي يو سي ماكس هي يو سي ماكس. دونك هادي هادشي لنا مع هادي شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا ان الكوسينيس ديال في ايكال 1 فوقاش الكوسينيس ديال في كيساوي لنا واحد بوغ في ايكال زيرو. دونك سي سا لا ريبونس. من بعد سيدي شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا déterminer la charge maximale. Donc déterminer la charge maximale Q0 du condensateur. Donc comment on peut déterminer ça? Donc on a la charge maximale Q0 égale à U max fois C. Alors là, il y a U max. Donc il y a U max. Donc il y a 2, 3, 2. Il y a U max fois C. Application numérique. On Q0. U max il y a 12 fois C il y a 8 fois 10 à puissance moins 6. Donc Q0 va donner 9,6 fois 10 à puissance moins 5 coulombs. C'est ça la valeur de Q0. Donc on a 3, 2. Je note maintenant. Établir l'expression numérique de l'intensité et du courant dans le circuit. Donc عندنا شنو عندنا هنا؟ باش ما نبعدوش بعيد شنو عندنا؟ عندنا l'expression ديال U C de T ولا لا؟ عندنا U C de T كتساوي لنا هي E max كوسينيس ديال اش ديال 2 بي سور T 0 فوا T بلس في اللي هي 0. دونك هذه هي U C de T. وعندنا واحد العلاقة E كتساوي لنا هي C فوا دي دو سي سيغ دي دو تي. دابا شنو؟ دابا باش نخرجو اي دونك il suffit de dériver l'expression ديال يو سي دو تي. دونك نديرو ديريفي ديال يو سي دو تي اللي هي ديريفي ديال يو سي هي اي ماكس نديرو لا ديريفي كوسينيس ديال دو بي سور تي زيرو فوا تي. دونك هادي نديرو لا ديريفي شحال تساوينا؟ دونك عندنا اللي وسط الكوسينيس كنديرو له الديريفي وكنخرجوه لبرا. دونك هذاك الديريفي ديالو فوا تي دونك على الغيست. دونك الكوسينيس عندنا بعدا نرسمو واحد سيركل. عندنا هذا هو الكوسينيس الديريفي ديالو هو موان سينيس. دونك هي موان يو ماكس الديريفي اللي وسط الكوسينيس هي 2 بي سور تي زيرو تي غادا تمشي فوا سينيس ديال اش ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي. هذه هي دي دو سي سيغ دو تي. باش نرجعوها اي il suffit de multiplier par c. دونك اي دو تي شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا هي موان سي فوا اي ماكس فوا 2 بي سور تي زيرو سينيس ديال اش ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي.
دونك هما طالبين منا شنو طالبين منا؟ طالبين منا ليكسبرسيون نيميريك. دونك عندنا كل تعبير خصنا نعوضوه بالقيمه العدديه ديالو او لا. دونك نديرو لهادي. دونك نعوضو. عندنا سي هي موان 8 فوا 10 سا بويسونس موان 6. يو ماكس هي 12 فوا 2 بي سور تي 0. ديجا قلنا تي 0 هي 2,5 فوا 10 سا بويسونس موان 3 فوا سينيس ديال 2 بي سور 2,5 فوا 10 سا بويسونس موان 3 فوا تي. دونك هادي اذا درنا كالكول شحال تخرجنا هادي؟ دونك تخرجنا هي موان 0,241 فوا سينيس ديال 800 بي فوا تي. هذه هي اي دو تي ليكسبرسيون نيميريك. سي سا. دونك شنو مازالنا سيدي؟ شنو مازالنا من بعد؟ طالبين منا عندنا 4 قال لك لينيرجي توتال دو سيركوي ايغال لا سوم. هذا كيشرح لك لا سوم دينيرجي الكتريك emmagasinée dans le condensateur et l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Donc l'énergie totale égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Indiquez comment se répartit l'énergie totale dans le circuit à l'instant T, كتساوي 3T0 sur 2. Donc 3T0 sur 2. Donc بحال هكا كدوخ بنادم شي شويه. هذه شنو هي؟ هذه هي نفسها، هي T0 زائد T0 sur 2 او لا هي نفسها. دونك إذا درنا واحد القضية، إذا جينا درنا تي 0 بلس تي 0 سور 2. دونك هذا هو تي 0، هذا هو تي 0، وإذا زدنا عليه تي 0 سور 2 هي هذه هي تي 0 سور 2. دونك هي هاد القيمة هذه. دونك اش كنلاحظوا أن يو سي ماكسيمال، دونك شنو مع يو سي ماكسيمال شنو غادي تعطينا هي لينيرجي الكتريك خصها تكون ماكسيمال. دونك لينيرجي الكتريك غتكون ماكسيمال. ومادام هاد الشيء هذا دونك عندنا الاخر ما عندناش شنو سميتو، ما عندناش البيرت دينيرجي هنا. دونك غتكون عندنا لينيرجي توتال غتكون ريست كونستانت او كور دو طون. دونك مادام هادي كتساوي لنا l'énergie électrique maximale, donc l'énergie magnétique doit être égale à 0. Donc كي نديرو نجاوبو عليها نقولو سيدي بلي عندنا A T égale à 3T0 sur 2 اللي هي T0 plus T0 sur 2. دونك عندنا UC كتساوي لنا هي UC max أو لا هي UC max. دونك كتعطينا هي لينيرجي الكتريك هي ماكسيمال. وهذا اش كي امبليك كو لينيرجي ماغنيتيك اي نول. لينيرجي ماغنيتيك اي نول. الوغ لينيرجي توتال ايغالا لينيرجي الكتريك اللي هي كتساوي لنا هي ان دومي فوا سي فوا يو سي ماكس او كاري. C'est ça la réponse. Donc on passe partie 2. Partie 2 ما فيهاش شي كيستيون اللي هما اغلبيه الكيستيون ديال الكور. Donc on a partie 2, l'étude d'influence de certains paramètres du circuit sur les oscillations électriques. Dans le circuit de la figure 1, on remplace la bobine B1 par une bobine B2 d'inductance L2 différente de L1 et de résistance R2 non négligeable. Donc maintenant, la résistance de la bobine non négligeable. Le condensateur totalement chargé se décharge à travers la bobine B2 à partir de l'instant T0 égale à 0. La courbe de la figure 4 dans la variation de la tension US de T en fonction de temps, bien sûr. Première question, expliquez de point de vue énergétique, faites attention, l'origine des oscillations dans le circuit. Donc, غادي نفسروا بمنظور طاقي علاش ان عندنا هذا النظام هذا. دونك اول حاجه هذا النظام هذا شنو سميتو؟ نظام شبه دوري. دونك on a bien sûr comme réponse غادي نديرو ان عندنا
première. Donc, on a un régime pseudo-périodique. Régime pseudo-périodique car هنا نديرو تفسير. donc car عندنا l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Donc diminue au cours du temps. Bien sûr. Donc madame l'amplitude qui diminue, donc l'énergie totale diminue bien sûr au cours du temps. L'énergie totale décroît. Donc l'énergie totale décroît. Bien sûr, même chose au cours du temps. Au cours du temps, cette énergie étant. Donc, cette énergie étant progressivement dissipée par effet Joule. Bien sûr, dans la résistance. Donc, deuxième question. En comparant les deux courbes de la figure 3 et 4, déduire l'influence de la résistance sur les oscillations électriques. عندنا deux courbes bien sûr. عندنا الكورب الأول اللي هو هذا اللي فيه الرégime périodique, وهذا عندنا فيه régime pseudo-périodique. Donc on compare l'influence de la résistance. Donc l'influence de la résistance فين كيبان؟ l'influence de la résistance. Donc أول حاجة عندنا غادي نديرو comparaison. عندنا 1 2. أول حاجة عندنا la résistance totale du circuit nul. Premier là نديرو figure الأول. figure 1. la résistance totale يعني résistance totale du circuit nul. Donc عندنا régime périodique. Donc عندنا régime périodique. Figure 2 عندنا résistance totale, bien sûr totale du circuit non nul. Donc كنحصلوا على régime pseudo périodique. Bien sûr pseudo périodique. Donc هذه بالنسبة للكيستيون. عندنا l'influence de la résistance sur les oscillations électriques. هذا هو l'influence ديالو. دونك عندنا ملي كتكون عندنا الريزيستانس توتال ديال السيركوي كتكون نول، دونك كنحصلوا على ريجيم بيريوديك. اما ملي كتكون نون نول كنحصلوا على ريجيم بسودو بيريوديك. Maintenant l'influence de l'inductance de la bobine sur les oscillations électriques. Donc l'influence كما شفنا في الكور كل ما رفعنا من الكويفيسيون d'aindictance mutuelle. دونك اش كيوقعنا ان البيريود كيكبر. دونك البيريود كيكبر. دونك كوم ريبونس غادي نجي نديرو هنا دو عندنا quand on augmente
augmente la valeur de l'inductance. La période des oscillations augmente. Mais n'est pas d'influence sur l'énergie de la bobine. Donc ما عندوش تأثير على l'énergie ديال la bobine. Seulement أن البريود كيكبر. Donc إلا رفعنا L كيكبرنا T. من خلال العلاقة اللي عندنا T0 كتساوي هي 2P غاسين دو LC. Donc إلا رفعنا بيان سور إلا رفعنا L T يكبر، وإلا رفعنا T ميم شوز T كيكبر. Donc هادو la réponse. Donc, dernière question 3. Calculer la valeur de L2. On suppose que la pseudo-périodique T égale à la période propre des oscillations libres du circuit LC. On prend P carré égale à 10. Donc, باش نكالكوليو هادشي هذا قال لك اسيدي pseudo-périodique à peu près égale à T0 اللي كتساوي هي 2P racine de LC. دونك إلا بغينا T0 غادي نرفعو هادشي هذا كامل أو كاري. دونك T أو كاري كتساوي لنا هي 4P أو كاري فاكتور دو L فوا سي. وإلا بغينا L من هنا L شحال غتساوي لنا هي T أو كاري سور 4P أو كاري فوا سي. و T كاري من غادي نجبدوها؟ T كاري غادي نجبدوها من هنا. دونك عندنا هنا كل كارو كيساوي لنا 1 ميلي سكوند. دونك هي 2 ميلي سكوند. دونك هي 2 fois 10 à puissance moins 3, le tout au carré divisé sur 4 fois pi carré هي 10 fois c اللي عندنا هي 8 fois 10 à puissance moins 6. donc L finalement شحال كيساوي لنا هو 0,012 هنري. donc هذه هي L2 عفوا donc هذه L2. donc نلقاو ان داكشي اللي قلنا قبل عندنا L2 راه هو صحيح inférieur à L1. donc نتوقفوا هنا ونتمنى يكون هاد التصحيح هذا فادكم شي شويه. وإلا ما تنساوش جيم وبارطاج مع اصحابكم.